Iseltwald. Nindot ka ilang balay, guys. Ja. Please don't touch, ja. Nicht anfassen. Hast du verstanden? Sehr gut dann. What? Wow, cute. Lugi kay ko ni guys, no? Kaya ako, sige model-model ni ako, sige kuha. Ngalay na. Sus. Lagot ng tawhanan eh. Kung siya po din pakwaon, way lami. Kay, di pagkadimao. Apo dele, yahay kayo. Wah! 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 Kuyawan, wah! 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 City. Bist du buang? Bist du schon buang? Ha? Schon langsam? Wah! You were doing weird. Tira itong sa CLOY. Pero 5 kaayo. Neng! Ano, bayad mo ako? Asa na ni siya? Ning! Indot kaing balay. Wow! Private. Okay. It's privat. Gee. Oh, schöne Blumen. Schöner Garten. Schöne Garten. Der Mond. Was? Lamon. Da wird Grün draus gemacht. Aha. Okay. What? Immer lieber da, weil da kann es auch wieder, gibt es das auch wieder das Tor. Wa, kuyawan. Model. Wa. Yaga, you know. Oh, nagsikat siya. Okay, kailang balay-balay sa kids. Wow. Guys, uli na mi. Kapoy na ang Marky. So kapoy, bistu. Palangga. Palangga is kapoy. Chip, chip, chip. Wanderweg. Oh, Wasserfalle. Kleine.
Aber Klein, okay? schön. Ja. Auch. Waterfalls. Buang gitu. What? Take picture na ko. Luoy mo pa nag-drive mo pa mag-picture. Luoy, I love you.